Mnakuwa wengi ambao mnakuwa mnatusikiliza, wasikilizaji wapenzi wa Radio Sauti ya Injili, tunawasalimu. Karibu katika kipindi Tuishi Pamoja, kipindi ambacho kinaletwa kwako na shirika IFED kupitia mradi Tuishi Pamoja tarafani Nyiragongo. Na hivi kabisa kwa siku ya leo tunakuwa tunazungumzia mchango ya wazee katika kukuza kuweza kuishi pamoja na masikilizano ya amani katika tarafa ya Nyiragongo, zaidi sana Kibati na Buumba. Na hivi kabisa nakuwa pamoja naye mzee mmoja kati ya wazee tarafani Nyiragongo ambaye kabisa tumemsogelea, tumekutana naye huko Kibati. Anaweza akatueleza namna gani mambo yalikuwa yakipitika huko zamani, walikuwa wanafanya namna gani ili kwamba watu waweze kuishi pamoja. Mimi ni Marie Bisimo ambaye nakuwa kwa utangazaji wa kipindi hiki. Jambo baba. Jambo sana. Tutambulishe jina lako. Jina langu Basereka Joseph. Papa Joseph, tumekuwa pamoja nawe katika kipindi Tuishi Pamoja. Unaweza kutuambia kwako wewe binafsi kama vile mzee ambao umetukomalia, namna gani mlikuwa mnafanya ili kwamba watu waweze kuishi pamoja huko mbeleni? Mbele kulikuwa wazee ya baraza, ndio wenyewe walikuwa wanatatua shida zote. Shida ya kuingia mbali ilikuwa inafika ku biro, kulikuwa CPDG ya kutatua mizozo, ndio gisi walikuwa natumika mbele. Na sasa kwa kirefu naweza kutuelezea huko zamani namna gani wazee wa ancien walikuwa wana contribuer kwa kuresoudre ma conflit ndani ya community? Wazee wa mbele walikuwa naishi pamoja, juu kulikuwa mu chaque village walikuwa wamechagula wazee ba baraza, ndio wenyewe walikuwa nakutanisha watu mu jeunesse, wanatukutanisha. Na mambo ilikuwa napitika namna gani? Ilikuwa inapitika bila shida. Hivi hii yote ilitokana kusudi vitu bishanje, ilitokea kwa watu wenyewe walitokea mbali na mbali, ndio wakaleta vitu ya sa ubaguzi. Mbele tulikuwa naishi mtu moja. Na wakati hiyo ubaguzi iliweza kukua, sasa mlijikomporte namna gani ili kwamba hadi leo watu waweze kuishi pamoja? Kufika huku uongozi juu tulikuwa mtu moja, hakuna watu wenyewe walifuatilianaka. Kuko benye saa mwa hii ngambo ya Kibati, kuko benye walikuwa wanajideplacer, mais kule Buumba antuka kulikuwa ka protection. Juu hapa kulikuwa pembeni ya forêt, mais kule ilikuwa ka protection. Antuka baraza ikatu simama. Na watu walikuwa wanapatana kirahisi kabisa. Hakuna shida. Hivi huko naona hapa Kibati na kule Buumba na Kibumba ni mtu moya, tunaulikana. Na sasa ni mavaleur gani za muhimu ambazo wazee wana transmettre kwa vijana ili kuweza kurenforcer hiyo kuweza kuishi pamoja? Mavaleur ni ginsi tunakomala hivi na watoto wenyewe tunazara, tuliishi pamoja. Na sie tuko na jeunesse banaingia kama maformation, banabafundisha ginsi ya kuishi kama mtu moja. Saa ginsi na sie tuliishi na benzetu na watoto tuko na bakomarisha kuishi vile. Na unafikiria kwamba vijana wa leo eske wanasikia mashauri ambayo nyinyi wazee mnawapatia? Vijana wa leo antuka bako na bisikia, juu huko naona saa ginsi bako nacheza kabumbu hapa, bako saa mtu moja. Mbele walikuwa nacheza kunakuwa vitu ya kutafuta gombana, huko naona kama Buumba Kibati iko mtu moja. Haujawahi fika wakati ambapo wakaaji wa Kibati na wakaaji wa Buumba kuna kuwa kama mzozo fulani, wakati ambapo mlikuwa mngali bado vijana, hiyo ilikuwa inakuwa jeuri namna gani? Hakuna ginsi huku naona tunaishi leo hii na mbele njoo ginsi tulikuwa naishi. Mimi nakwambia sasa kulikuwa kama wazee ya baraza. Bakule Buumba, Kibumba, Kibati walikuwa naulikana. Juu na bashefu walikuwa nasaidiana, juu wazee ya baraza walikuwa pamoja. Na mpendwa msikilizaji, inakuwa ni kipindi Tuishi Pamoja. Ikiwa unakuwa na swali ama pendekezo, unaweza kutumia namba hizi ili kwamba uweze kuwasiliana nasi. Ukiwa na swali, pendekezo ama ulizo, waweza kutuandikia ama kupiga simu kwenye namba 0986470445 0986470445, yani 09 86 47 04 45 09 86 47 04 45.
Na tukiendelea katika kipindi hiki, wapendelevu, tunakuwa nyingine swali kwa mwalikwa wetu, na unaweza ukatupartager experience au intervention ya mzee mmoja wala ile baraza ya wazee ambayo iliweza kusaidia kuleta amani ndani ya community wakati ambapo kulikuwa mzozo. Wale bambere wenye walikuwa na tatua mizozo. Utupartager experience mwenyewe peke sa vile mzee binafsi uliweza kushiriki kwenye walikuwa wanatatua mizozo. Mzee mmoja kulikuwaka mzee Gachaniro Ndemeye na Pasteur Kamba. Donc vitu vilikuwa natoka mu village, saa ya kupanda njoo binafika ku mabiro pale ku CPDJ bana bilamula bila franka, donc hakuna mambo ya franka. Walikuwa na bilamula juu population ni mtu moya. Kule mu groupement ya Buhumba hakuna ubaguzi yenye ilikuwa kule. Ginsi tulikuwa njoo ginsi na leo tunaishi mu groupement ya Buhumba. Na sasa unaweza kutuambia namna gani wazee kama vile wewe wanaweza kusaidia kukutanisha makomunote mbalimbali ambazo zinaishi hapa Nyiragongo? Makomunote tunakuwa na mareunion aba chef de groupement, bana invitaka ba chef de famille na wengine ba autorite ba nyumba 10 banakuwa na kikao na maongezi mu groupement dans chaque groupement. Na mnaifanya mara kwa mara? Par mois tunakuwa na reunion. Jo banapana raporo mu administration kwa administrateur na ku chefferie. Donc par mois kunakuwa ka reunion kikao. Na hiyo vikao ni wanani wanashiriki? Donc numero 1 anakuwa ka chef de groupement. Na bazee ya baraza banakamataka par village. Abo peke mu village fulani banatosha bazee bawili benye banaitaka inyangamugayo. Na hiyo inawasaidia kuweza kuishi pamoja. Inatusaidia kuishi pamoja na kutatua mashida. Hakuna mashida zenye zinafika hata kwa mabiro juu ya bare bazee ya baraza. Na swali ya mwisho basi utuambie ni message gani ambayo unaadrese kwa bajeni ili kwamba waweze kuheshimia na kusikia zaidi sana yale ambayo inakuwa ni maonyo ambayo yanatoka kwenu kama vile wazee. Donc maonyo ginsi tunawafundishaka huku naona saa IFDD. Nayo inatusaidiaka kuko maoni zenye zinatusaidiaka inakutanisha jeunesse nabo wanatusaidia kufere comprendre jeunesse. Message gani basi unapatia ba jeune? Oui. Ba jeune unawaambia nini ba jeune ba Nyiragongo kwa ajili ya kuishi pamoja? Kuishi pamoja ni saa gisi tunatoka Buhumba tunakuja hapa Kibati. Hivi ni mjuma nyilipita tulikuwaka Ruchuro. Na baruchuro balikuwaka hapa Kibumba. Na hapa batafikaka Kibumba. Ingine siku tutaingia Kamuja na Muja baingie kule juu bayulikane bakwe mtu moya kusikwe mtu akusema sema iko jene wa Kibumba hawi Muja. Baba tukumbushe jina lako. Jina langu Basereka Joseph. Papa Joseph, tunasema asante kujibu kwa swali zetu. Sawa, merci na nyie. Tukiendelea katika kipindi hiki tumeweza kukutana naye akina mama mmoja ambaye anakuwa ambassadrice CDP na tunakuwa hapa Kibati. Mama jambo. Jambo sana. Tuambie jina lako. Kwa majina naitika kwa jina la Arame Semisi Aline. Mama Aline, tunakuwa pamoja nawe katika kipindi Tuishi Pamoja, kipindi ambacho kinaletwa na IFED ndani ya mradi Tuishi Pamoja tarafani Nyiragongo. Na tuko tunazungumzia mchango ya wazee, watu ambao wametukomalia katika kutafuta amani huko tarafani Nyiragongo. Sasa utuambie selon wewe namna gani wazee wanakolabore na nyinyi wa ambassadrice wa amani ndani ya kupromouvoir hiyo kuishi pamoja huko Nyiragongo? Huko Nyiragongo wazee nao wanatusaidia sisi wa ambassadrice DP. Namna gani wanatusaidia wakati kuko mizozo fulani wazee tunaprofite kuwaitisha nao wanaitika ndani ya vikao vyetu kwenye kutafa mediation. Inafaa tunaitisha na wazee nao mawazo yao inakuwa ya muhimu sana. Salon jua nini ni ya muhimu kuimpliki bazee ndani ya hiyo initiative ya amani na kuweza kuishi pamoja? Selo mie tunapenda tuimplike wazee sana sababu hao wanayua vya mingi au wako na experiences za mingi kutuzidia.
na ingine wanatuongezea na wako natuambia vyenye vilipita zamani. Na ni maaktivite gani ambazo mnazifanyaka mara mingi ambazo zinavalorize hiyo role ya wazee ndani ya community katika hiyo kutafuta watu waishi pamoja? Maaktivite zenye tunafaa za mingi kuhusikisha wazee ni wakati kuko mamediasio ile yote, na ingine wakati tunaikala wazee wanapima tuletea maadisi ili watoto wafurahi ile yote. Na mnaona kabisa hiyo mchango ya wazee ni ya mzuri sana? Mchango ya wazee nayo ni ya mzuri sana kabisa. Tueleze kwa mfano, ni wakati gani ambapo uliwezaka kuasiste kwenye mzee iko na intervenir mu konflit yenye likuwaka ili kwamba amani ipatikane? Wakati yenye nilishiriki pamoja na wazee ni mwezi yenye inapita ulikuwaka konflit, kisha tukaitisha wazee antuka walitusaidiaka sana. Na ilikuwa namna gani? Ilikuwa mzozo ya shamba ya marimiti. Kisha wazee walipofika pale wakituambia juu naona zamani walikuwa nakupatia kama ni vya familia, hakuna dokima yenye watakupatia. Maki wanakupatia nasema wewe twala hapa na wewe twala hapa. Hakuna vya mametre, hatuna madokima. Wakati walipozozana kuhusu malimite, wazee kuwaitisha wakituambia gisi ni mambo ya jamaa na familia inafaa, wanasikilizana, wanaona kila mtu wanamugabulia sawa sawa. Na watu waliweza kupatana? Watu waliweza kupatana kupitia mafundisho ambayo sisi wa Ambassadrice DP tulipata. Watu waliweza kusikilizana bila tatizo. Tuambie bilikuwa kusudi uko Ambassadrice DP huko Mnyiragongo? Kusudi ni kuwa Ambassadrice DP huko Mnyiragongo tuliwahi ipata mafundisho ya wamama, na kati ya ile mafundisho ya mama ilikuwa na inalingana kuma droit za mwanamke na kazi gani ambazo sisi wanamke tunapasha fanya ndani ya community yetu. Kupitia hiyo formation yenye tulipata, wakechagula ndani wa mama wenye wanaona wanaweza kutetea wengine, kusensibilize wengine. Kwa hiyo ndio maana nilipita kati ya hiyo formation. Ndio. Na ni ujumbe gani basi unaambia vijana ili kwamba waweze kuheshimu na kusikia zaidi wazee? Ujumbe wenye ninawapatia vijana ni kuheshimu wazee, kwa sababu wazee wako na ya mingi kutuzidia sisi. Inafaa wanatufundisha namna gani walikuwa natembea, namna gani tutashikamata kusudi nasi tufikie kwa hatua yenye wanafikia. Na kama vile unakuwa mwanamke, wanawake wengine unawaambia nini kwa ajili ya kuweza kuishi pamoja? Wanawake wengine kwa ajili ya kuweza kuishi pamoja, na waita waje kwa wingi, tuende tufundishe wengine kumambo ya amani, namna gani ya kuishi pamoja, tuende tufundishe wengine ndani ya migini yetu. Hii mradi tuishi pamoja ambayo inaletwa na IFED imetumika sana, nimefanya kazi hapa Nyiragongo. Ndiyo, imetumika sana kabisa. Kuna mizozo ambazo zimetatuliwa? Za mingi sana zimetatuliwa, marigreke sana sana za mashamba zinapunguka, lakini hazisheme za mingi zingine mizozo zinapunguka kabisa kupitia hii projet. Mama, tukumbushe jina lako. Jinangu Arame Semisi Aline. Mama Aline, tunakushukuru kujibu kwa swali zetu. Nami nashukuru vraiment. Wasikilizaji wapenzi, ni hapa kabisa ndipo tunakomeshia kipindi hiki tuishi pamoja tarafani Nyiragongo kwa siku ya leo. Ni kipindi ambacho kimeletwa kwako na shirika IFED kupitia mradi tuishi pamoja. Mimi ni Maribisimo ambaye nilikuwa nikikuletea kipindi hiki. Nasema asante kwako kuweza kututegea sikio.